శక్తులను తరిమి కొడతాం, హిందూ మతాన్ని విమర్శిస్తే ఊరుకోం, తామంతా ఒక్కటైతే నాస్తికవాదులంతా పత్తా లేకుండా పోతారు. ఇవి ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తమిళనాడు మదురైలో జరిగిన మురుగన్ భక్తుల మహానాడులో మాట్లాడిన మాటలు. சூரபத்மனை வதம் செய்த புரட்சி தலைவர் பாருங்கள். இது கலியுகம். முருகன் நேரில் வரமாட்டார். நாமே முருகனின் உணர்வாக மாறுவோம். நாச சக்திகளை நிர்மூலம் செய்வோம். இந்தியா அரசமைப்பு சட்டம் நமது அறத்தை காக்கிறது. அரசமைப்பு சட்டம் இல்லாத காலத்தில் மாலிக் கஃபூர் வெறியாட்டம் போட்டான். ஆனால் கடந்த 75 ஆண்டுகளாக அரசமைப்பு சட்டம் இருக்கும் போதே ஒரு கூட்டம் ஆடுகிறது. காரணம் நாச சக்திகளை ஆரம்பத்திலேயே கிள்ளி எறியாமல் விட்டுதான். హిందూ మతాన్ని, హిందూ దేవుళ్లను విమర్శిస్తూ హేళనగా మాట్లాడే దుష్ట శక్తులను పారదోలేందుకు హిందువులంతా సమైక్యంగా పోరాడాలని పిలుపునిచ్చారు. హిందూ దేవుళ్లను పనిగట్టుకుని విమర్శించే నాస్తికవాదులు అరేబియా నుంచి దేశంలోకి దిగుమతి అయిన మతాలను గాని, మతాలకు చెందిన దేవుళ్లను గాని విమర్శించగలరా అని నిలదీశారు పవన్ కళ్యాణ్. Except Hindu gods and Hindu culture. Hindu culture ne திட்டிட்டேங்க. Hindu gods ne abuse பண்ணிட்டேங்க. That is secularism for them. They don't have the guts to point out any other religion except Hindu dharma. இந்த நாத்திகர் கூட்டத்துக்கு, செக்குலரிஸ்ட் கூட்டத்துக்கு அரசமைப்பு சட்டம் கொடுத்த one great weapon is there. அது என்ன? freedom of speech. பேச்சு சுதந்திரம். இஷ்டத்துக்கு பேசுறது. நம்ம கடவுளை திட்டுறது பழக்கமாயிடுச்சு. கடவுளை திட்டினாலும் நம்ம எல்லாரும் கோவப்படக்கூடாது, கவலைப்படக்கூடாது. ஏன்னா அது பேச்சு சுதந்திரம். அவர் திட்டிட்டே இருப்பாங்க, நம்ம மட்டும் நிம்மதியா இருக்கணும். ஏன்னா நீங்க இந்துக்கள். இது மாறணும். This has to change. హిందువులు ఎప్పుడు సహనం పాటిస్తారని, ఆ సహనశీలులంతా ఒక్కటైతే నాస్తికవాదులంతా పత్తా లేకుండా పోతారని హెచ్చరించారు పవన్ కళ్యాణ్. రాజ్యాంగం భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ కల్పించింది కదా అని నాస్తికవాదులు రెచ్చిపోతూ హిందూ దేవుళ్లను విమర్శిస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. పరమశివుడు మూడో కన్ను తెరిచిన పవిత్ర భూమి తమిళనాడే అన్నారు. It would be very difficult to sustain our religion, our dharma. Anywhere in our country, being a Hindu, I'm not a fanatic Hindu, I'm a committed Hindu. Respect Islam, I respect Christianity. Only na kekirது என்னன்னா, don't disrespect my Hindu dharma. நம்ம அறம் பத்தி நீங்க எதுமே சொல்லாதீங்க. This is my plea. మురుగన్ భక్తులందరికీ భయం లేదు అన్నారు. భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు, మతాచారాలపై దుమ్మెత్తి పోసే వారికి సమైక్య ఉద్యమం చేపట్టేలా మహానాడులో తీర్మానం చేయాలని కోరారు. கேள்வி கேட்க அவர்கள் யார்? அறத்தை அசைத்த பார்க்க அவர்கள் யார்? அவர்களால் மற்ற மதங்கள் பற்றி இது போல பேச முடியுமா? அரேபியாவிலிருந்து வந்த மதங்கள் பற்றி அவர்களால் இப்படி பேச முடியுமா? நம் மதத்தை பற்றி மட்டும் ஏன் இப்படி பேசுகிறார்கள்? நாம் அமைதியானவர்கள், எல்லாவற்றையும் சகித்துக் கொள்ள கூடியவர்கள். மீனாட்சி அம்மன் கோவில் 60 ஆண்டுகள் மூடி கிடந்தும் பார்த்து கொண்டுதானே இருந்தோம். அந்த துணிச்சலால் பேசுகிறார்கள். பொறுமை என்பது கோழைத்தனம் அல்ல. இங்கு உள்ள முருக பக்தர்கள் அனைவரும் ஒரு பார்வை பார்த்தாலே போதும். ஒரு பார்வை.